Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un gratin de pommes de terre, un pur délice. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم جراتان البطاطس خطير جدا، لذيذ للغاية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول شيء احتاج الخمسة ديال البطاطس. بالنسبه للكميه تقدروا تحضروا كما حبيتوا، الكميه اللي حبيتوها. نقطعه الى قطع صغيره ونوضعها في الماء. جانبا عندي هنايا السكوم او الهليون، تقدروا تعوضوا السكوم او الهليون بقطع صغيره ديال الكوسه او الكابويه الخضراء او بالسبانخ ايضا. Premièrement, ici, j'ai 5 pommes de terre. Je les coupées en petits morceaux. Vous pouvez mettre la quantité ce que vous voulez. Et à côté, j'ai les asperges. Vous pouvez remplacer les asperges par des courgettes. Vous le coupez en petits morceaux ou bien des blettes. Aussi, on le coupe en petits morceaux. Dans une marmite, je vais mettre l'eau avec un petit peu de sel et je le mets sur le feu pour une demi-cuisson. Aussi pour les asperges. ناخذ طنجرة ونوضع فيها البطاطس، نوضع الماء ونوضع واحد شوية ديال الملح ونطيبها نصف طيبة فقط. وبالنسبة للهيليون أو السكوم نفس الشيء. Dans une poêle, je vais mettre un petit peu d'huile, huile de table, avec un morceau du beurre. Et je vais mettre les pommes de terre, comme j'ai dit, une demi-cuisson, juste 10 à 15 minutes dans l'eau. Donc, j'ai mis les pommes de terre dans la poêle. Je vais mettre un petit peu de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Et on n'oublie pas qu'on a déjà mis le sel dans l'eau. Un petit peu de poivre. Un petit peu de persil sec, vous pouvez le remplacer par le persil frais, et un petit peu de l'ail en poudre aussi, vous pouvez le remplacer par l'ail frais aussi, 2 gousses d'ail. Et j'ai ajouté ici le paprika fumé. Si vous n'avez pas le paprika fumé, juste pour une odeur et un goût délicieux. Vous n'avez pas le paprika fumé, vous pouvez le remplacer par le paprika normal. Et je laisse cuire avant 5 minutes. Je tourne pas ou je mélange pas les pommes de terre pour pas écraser. Donc à la fin de 5 minutes après, je commence à mélanger. Après, je vais préparer le plat ou le moule de gratin et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans le plat et sur les côtés. اول شيء ناخذ المقله نوضع فيها زيت المائده ونوضع فيها واحد القطعه ديال الزبده ونوضع فيها البطاطس اللي طابت نصف طيبه. نوضع لها واحد شويه ديال الملح، وما نكثروش من الملح، وما نساوش اننا وضعنا الملح في الماء ملي كانت تغلى. شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، شويه ديال المعدنوس الجاف نقدروا نعوضوه بالطري الا كان موجود، وشويه ديال الثوم غبره نقدروا ايضا نعوضوه بفصين ديال الثوم. وانايا وضعت تحميره او الفلفل الاحمر المدخن، الا ما كانش المدخن نقدروا نستعملوا الفلفل الاحمر العادي. نتركوها 5 دقائق على النار ومن بعد نبديو نحركو لكي او باش ما تكسرناش البطاطس. وانا هنايا ندهن في صحن او في الصينيه اللي تدخل الفرن. بعد ما تقلى مليح او جيدا البطاطس نوضعها في الصينيه ديال الفرن اللي دهناها من قبل. Et après, bien revenir à peu près 20 minutes. Donc, je vais mettre les pommes de terre dans le plat de gratin. Et dans la même poêle, je vais mettre un petit peu d'huile végétale. Et je mets un poireau que je l'ai coupé en petits morceaux. Je laisse bien revenir et j'ajoute juste un petit peu de sel, pas trop, et un petit peu de poivre. Je laisse bien revenir de 5 à 10 minutes et après j'ajoute les asperges. J'ai dit vous pouvez remplacer les asperges par des petits morceaux de courgettes ou des blettes aussi, ou des épinards. Je laisse bien revenir avec les poireaux et je vais les enlever et je laisse à côté. في نفس المقله نوضع واحد شويه ديال الزيت ونوضع البوارو او البورو، حنا كنقولوا له البورو اللي قطعته الى قطع صغيره.
نخليه يتقلى واحد شويه ما بين 5 حتى ل 10 ديال الدقائق، ونضيف له واحد شويه ديال الملح وواحد شويه ديال الابزار. نخليه يتقلى ونضيف له السكوم او الهليون ويتقلى من 10 حتى 15 دقيقه. يتقلى على نار هادئه دائما. نزعه ايضا ونخليه على جنب. كما قلت تقدروا تعوضوا الهليون او السكوم بالكوسه، نقطعها الى قطع صغيره ايضا ونسلقها حتى هي، ولا او كنقولوا حنا ولا او الخبيز ولا لي زيبينار. في نفس المقله نوضع 50 غرام ديال الزبده، نوضع ملعقتين ديال الفرينه، نخلط جيدا وعلى شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، ونوضع ايضا لتر ديال الحليب، ولكن لتر ديال الحليب مع التحريك جيدا. نضيف ونحرك. Dans la même poêle, je vais mettre 50 g de beurre avec 2 cuillères à soupe de farine, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je mélange bien. En mélangeant, j'ajoute 1 litre du lait et je mélange bien. La poêle sur le feu et j'ajoute un jaune d'œuf et je mélange très bien. Après, j'ajoute un peu de fromage râpé. Je mélange bien et j'ajoute les épinards. Je mélange bien tout et après ce mélange, je vais le mettre sur les pommes de terre. ننزع المقله من على النار، نوضع فيها الصفر بيضه ونحرك جيدا لكي ان الصفر البيض ما يطيبناش، ونضيف شويه جبن مبشور، نخلط جيدا ايضا ونضيف السكوم او الهليون الى هذا الخليط ونخلط جيدا، ونوضع هذا الخليط على البطاطس. سخنت وحميت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه او الكراتان ديال البطاطس من 15 حتى ل 20 دقيقه. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 15 à 20 minutes. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui, gratin de pommes de terre. Vraiment un pur délice. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي، جراتان البطاطس الشهي واللذيذ. جربوه ما غاديش تندموا. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.